bolongon dingelente beleta den ta yɛrɛ lamɔ jamana ta yɛrɛ jɔ wa jɔbaga fosi tɛ mali la malidenw kɔ n balimaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila parce que ko dɔ kɛnɛ ka nin y'aw balimamuso Fatumata an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jurumu yafa ala k'an mina kow nɔgɔya an ka video tɛmɛnenw na an y'a fɔ an bɛ ka kuma mali problème min bɛ yen nɔ ani faransi jɔyɔrɔ y'a la mun ye donc bi video in hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma o kelenw kan mais an bɛna kuma fɛn min kan spécifiquement o ye répression répression de ye ni jamana fangatigi dɔ bɛ yen n'a b'a fɛ ka wuli ka taa bin jamana wɛrɛ kan par exemple o ye nin cadre in kɔnɔna dɔrɔn ye u bɛ i bɛ se ka sigi sen jumɛnw de ta k'olu bila sen kan walasa i bɛ se ka ni jamanaden ninnu kurun ni ka tila ka u don i sagona da fɛ u kana se ka muruti i bolo o ye définition ye faamuyali la ne yɛrɛ ye min di répression ma mali ko cadre kɔnɔna la donc pour que an ka se ka kuma répression kan bi n b'a fɛ ka britannique ka général dɔ ta ale de tɔgɔ ko général Kitson dans les années 1900 ale de tun bɛ bila ka taga britannique fɛ Malaisie ani Kenya par exemple ka taga komi olu kun y'u ka colonies ye ni u ko k'u b'a fɛ ka muruti u kan ka taabolo minnu ni kɛwale minnu ta k'olu sigi sen kan walasa ka se ka jamanadenw bali ka muruti ale ka baara de kun y'o ye donc en 1950 irlandais u tun kan ka britishiw tun kan ka taga britanniques tun bɛ tagali ka taga Irlande coloniser mais an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ u ye résistance kɛ kosɛbɛ u wulila ka muruti k'a fɔ u t'a fɛ ka kɛ anglais ka jɔn ye u t'u ka colonie fɛ donc u ka taa ka bɔ yen donc u ye général Kitson de wele tuguni ka na walasa a ka na ka n'i sen da irlandais kan k'u bali u ka se ka wuli ka jɔ kɛ donc a nalen a ye fɛn dɔw de bila sen kan minnu b'a to irlandais ka wulili min bɛ kɛ ka résistance kɛ contre la colonisation des britanniques en Irlande pour que ka se k'o bali a ye fɛn damadɔ jɔ sen tan ni fila a y'o ɲɔgɔnna de fɔ walasa u ka se k'olu sigi sen kan n'u b'a fɛ u ka colonisation ka sabati wa n'u b'a fɛ ka irlandais ka résistance bali i y'a faamuya donc nin fɔ kun ye de k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ la kɛlɛ o kɛlɛ n'an b'a ye diɲɛ kɔnɔ san'a ka daminɛ fɔlɔ hakili la kɛlɛ o de nafa ka bon n'a bɛɛ donc général Kitson ko san'i ka se ka jamanaden dɔ koron k'u don i sagona da fɛ k'u k'i ka jɔn ye ko f'i ka kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ f'i ka o kɛlɛw gagner k'o ye mun ye hakili ni dusukun kɛlɛ i bɛ fɛn de kɛ min b'a to i bɛ mɔgɔw hakili ni dusukun minɛ n'i sera ka hakili ni dusukun minɛ u bɛ ka banni min kɛ k'u t'u muɲu k'u sigi i ka fanga kɔrɔ u bɛ kari ka bɔ yen donc a ye jɔsen damadɔw de fɔ o jɔsen ninnu an bɛna daminɛ fɔlɔ la o jɔsen fɔlɔ o ye jumɛn ye ko gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ministres fara armée mɔgɔw kan ko k'a bɛɛ lajɛlen k'u kalan min ye manipulation psychologique des opinions ye aw bɛ se ka adamadenw hakilina layɛlɛma cogoya min na ka fɛn yira u la fɛn min b'a to u hakilina la ani u dusukun na i bɛ se k'a yɛlɛma k'a yira u la k'a fɔ n bɛ ka nin sira min kɛ nin sira in de ka ɲi misali la par exemple n'i ye Bubey ka gouvernement ta k'a lajɛ u tun bɛ mun kɛ Mamudu Diko bɔlen ka taga marche kɛ u bɛ bɔ k'a fɔ oui an bɛ ka marche minnu kɛ ko c'est des démarches hybrides u bɛ mɔgɔw dɔgɔya ka fɛnw kɛ mais kuma bɛɛ u bɛ kuma fɔ ka kuma ta k'a ɲa k'a ɲɛsin faransi de ma m'a faamuya donc mali kɔnɔ bi anw ka jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'u ta k'a lajɛ an bɛɛ dabali bɛ ban parce que an b'a ɲini ni ko ninnu bɛ faransi de fɛ wa ou bien ninnu bɛ mali ko de la malidenw de nin tɔɔrɔlen bɛ faransi bɛ ka bɔnɛ jigin an kan mais ninnu tɛ fosi fɔ donc o ye k'a yira de k'a fɔ an ka cadre ninnu u formera de walasa ka se ka adamadenw ka an hakili yɛlɛma ka taga sira fɛ sira min b'a to an b'a fɔ k'a fɔ ko faransi bɛ ka binni min kan ka k'o kan nin ye général Kitson ka kuma fɔlɔ ye former tous les cadres les ministres et militaires à la manipulation psychologique des opinions o y'a fɔlɔ ye a jɔsen filanan o ye jumɛn ni général Kitson y'o fɔ ko walasa u ka se ka se irlandais minɛli cogo la o ye ko créer des pseudo-gangs pour attribuer des coups que l'on attribuera à l'ennemi pour le discréditer o ye aw bɛ jatigɛ walew n'o ye britanniques ye à l'époque u bɛ jatigɛ walekɛlaw olu bɛ se ka kɛ terroristes ye ou bien bɛ se ka kɛ gangsters ye aw b'olu bila ka baaraw kɛ n'a y'olu bila ka baara dɔw kɛ a bɛ tila k'a fɔ nin baara in ye irlandais de ka baara ye
donc n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'u bɛ résistance kɛ i b'olu bali i b'u tɔgɔ tiɲɛ i bɛ danaya ni danbe b'u kan ka da k'a bɛ fɔ aw yɛrɛ bɛ ka wuli ka fagali kɛ aw bɛ ka wuli ka terroristiyaw kɛ aw bɛ ka wuli ka jatigɛwalew kɛ aw bɛ tila ka n'a fɔ tuguni k'aw b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ walasa Britanniques ka ta ka bɔ an kunna k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye jatigɛwale kɛbagaw ye olu ka jɔsen filanan ni général Kitson y'o fɔ jɔsen sabanan ye mun ye ko former des forces spéciales pour réaliser des attentats et dire que c'est l'ennemi pour le discréditer jɔsen sabanan ye mun ye ni général Kitson y'o fɔ k'aw ka mɔgɔw dege mɔgɔw former mɔgɔ minnu n'olu ka baara ye spécial i n'a fɔ commando spécial bɛ Mali la cogoya min na ko k'olu ɲɔgɔnnaw former olu bɛ taga jatigɛwalew kɛ n'an b'a fɔ olu ma ko attentat terroriste olu bɛ to k'o kɛ n'o kɛra a b'o ta k'o da aw juguw la i n'a fɔ nin cas la a bɛ fɔ ko Britanniques ka armée bɛ mɔgɔ dɔw sara kɛrɛfɛ minnu formelen d'u bolo spécialement jatigɛwale ni terrorisme y'a kɛli kama donc n'u taara o kɛ u b'a fɔ aw ɲɛ t'a la aw minnu bɛ k'a fɔ ko aw t'a fɛ anw kana ka na aw mara aw yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ ka nin jatigɛwale in ta k'a kɛ i n'a fɔ Mali kɔnɔna la o sago kɛra an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko depuis Mali kɛra Mali ye maliyɛnw ma deli ka wuli ka taa ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn jeni ka ɲɔgɔn kɔnɔ fara ka ɲɔgɔn nugu labɔ ka muso kɔnɔma kɔnɔ fara k'a den bɔ a kɔnɔ ko maliyɛnw m'o kɛ mais o kɛra k'a fɔ ko maliyɛn dɔw wulila ko ka maliyɛn dɔw faga ko walasa an ka se k'olu si latun donc an ka nin troisième point nin bɛ o yɔrɔ de kɔnɔna la ka mɔgɔw bila mɔgɔw ka taa jatigɛwale kɛ a bɛ tila k'o ta k'o da jamanadenw yɛrɛ la donc Britanniques tun bɛ ka nin de fana kɛ Irlandais la walasa k'u bali u ka résistance kɛ aw bɛ mɔgɔw sara minnu bɛ taa jatigɛwale kɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka wuli aw contre la k'olu de y'olu ye n'o kɛra jamanadenw bɛ tigɛ u la u b'a fɔ k'a fɔ aw bɛ ka nin laɲini nin kɛ ka sɔrɔ nin y'aw ka baarakɛda ye o ye jɔsen sabanan ye an bɛ taale hali bi balimaw jɔsen naaninan o ye ko créer des diversions en provoquant une guerre religieuse donc ne ye guerre religieuse ou ethnique ne yɛrɛ y'o fara kan o ye ko k'a fɔ walasa ka mɔgɔw hakili la suɲɛ ka bɔ Britanniques nali ma k'olu nali Irlande ko kana Irlandais coloniser walasa ka mɔgɔw hakili la suɲɛ k'u hakili ta ka bɔ o kan k'u bila fɛn wɛrɛ la aw bɛ diinɛko kɛlɛ wuli kɛrɛfɛ siya woloma kɛlɛ ne y'o fana kan parce que diinɛko kɛlɛ u bɛ se k'o kɛ walima u bɛ se ka siya woloma kɛlɛ fana kɛ bon Mali contexte kɔnɔna la diinɛko kɛlɛ ni siya woloma kɛlɛ o fila bɛɛ bɛ ka ye anw fɛ yen donc ni mɔgɔ ninnu ka baara fana tun kɛra mun ye walasa an ka se ka ni mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'u t'a fɛ ka to an ka mara kɔnɔ u b'a fɛ k'an bali an ka n'o coloniser an bɛ walasa k'u hakili ta ka bɔ anw ka colonisation baara nin kan an bɛ guerre n'o ye diinɛko kɛlɛ ye an bɛ diinɛko kɛlɛ la wuli kɛrɛfɛ walima an bɛ siya woloma kɛlɛ la wuli kɛrɛfɛ donc u hakili bɛ bɔ se anw ka colonisation kɔ k'u hakili to siya woloma kɛlɛ walima diinɛko kɛlɛ la n'o kɛra an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka na bin an kan k'an hakili to siya woloma walima diinɛko kɛlɛ la k'a sɔrɔ an jugu kun fɔlɔ ani jugu kun kelen ye min ye o ye minnu b'a fɛ ka na coloniser nin ye général Kitson ka point naaninan ye an bɛ ka taa hali bi a point duurunan o ye ko fabriquer des faux documents black propaganda attribués à l'ennemi donc aw bɛ document kolonw bila aw bɛ sɛbɛnfuraw bɔ sɛbɛnfura minnu ni kumakan minnu b'o kɔnɔ n'olu ye kumakan kolonw ye tiɲɛ tɛ kumakan minnu na kumakan minnu bɛ taga mɔgɔ minnu b'a fɛ k'a ɲini k'a fɔ ko an t'a fɛ aw ka na an mara kumakan minnu bɛ taga olu contre la n'o kɛra diɲɛ ani jamanaden tɔw bɛ da jugu minnu b'a fɛ ka na coloniser u bɛ da o la ka tigɛ u yɛrɛ ka jamanadenw na donc an bɛ to k'a ye kuma caman Mali kɔnɔ i bɛ to ka document dɔw ye n'o ye sɛbɛnfuraw ye kunnafoni dɔw bɛ kɛ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ la ni mɔgɔ min bɛ Mali dɔn kosɛbɛ ani n'i ye Mali kow kalama n'i ye nin kunnafoni ninnu kalan nin sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nkalon dan don i b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɔkun de ye ka tasuma don Mali ko la ka tasuma don Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka ɲinɛ jugu ka baara kɔ an bɛ continuer halisa an bɛna se sigiyɔrɔma 6nan na sigiyɔrɔma 6nan ye o ye ko infiltrer avec des agents ou recruter parmi les traîtres dans les organisations de l'ennemi pour provoquer des sécessions o ye ko k'a fɔ aw bɛ mɔgɔw bila mɔgɔ minnu c'est comme an k'a kɛ sisan nɔ Mali kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi
an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko malidenw fara-faralen don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ malidenw tɛ faransi fana fɛ donc sisan nɔ a ka jɔsen wɔɔrɔnan na docteur général Kitson ye mun fɔ k'i bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ min k'i bɛ kɛ espion ye soit i bɛ mɔgɔ dɔ bɔ fan dɔ fɛ k'o sara o kana don jamanadenw cɛla supposons que an k'a fɔ mali kɔnɔna la bi fɛngɛ groupe politique dɔ bɛ yen nɔ an ka kɛ yɛrɛwolotɔn par exemple olu wulilen don k'u jɔ k'u t'a fɛ faransi ka to an fɛ yen nɔ donc aw bɛ mun kɛ sisan nɔ walasa ka nin jama ninnu fara-fara aw bɛ mɔgɔ dɔ sara kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ na ka na ni mɔgɔ ninnu espionner walima groupe yɛrɛ kɔnɔna n'o ye yɛrɛwolotɔn kɔnɔna ye misali dɔrɔn de m'a fɔ n k'u ye nin kɛ nin ye misali ye walasa an ka se k'a faamuya a b'o o kɔnɔna lajɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a la mɔgɔ minnu ye janfanciw ye mɔgɔw b'a la mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka wari minɛ walima ka fɛn wɛrɛw kɛ ka groupe mɔgɔ tɔw janfa a b'olu sara o bɛ kɛ groupe kɔnɔna la nka u bɛ ka kibaruya ni groupe kunnafoniw di jugu ma kɛrɛfɛ walasa u ka se ka fara donc n'o olu bɛ to ka kibaruyaw ni fɛngɛw di ni bɔ nana ko kalama groupe bɛ ci n'a cira juguw bɛ ka mɔgɔ minnu sara kɛrɛfɛ n'olu bɛ yɛrɛwolotɔn kɔnɔna la olu n'u ta fan yɛrɛwolotɔn mɔgɔ yɛrɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ olu b'u ta fan n'o kɛra mun kɛra sisan nɔ jamanadenw carinna olu k'aw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kunkilenna kelen ye ka kɛlɛ kɛ mali contre la dɔw bɛ wari minɛ dɔw ye janfanci ye aw cɛla olu bɛ fara ka bɔ aw la olu ni aw juguw bɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ fara ka taga aw ta fan aw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ mais a bɛɛ la mun bɛna kɛ a b'aw fanga dɔgɔya donc o ye jɔsen fɔlɔ o ye jɔsen wɔɔrɔnan ye jɔsen wolonfilanan o ye ko militariser l'information censurer totalement les points de vue adverses jɔsen wolonfilanan o ye ko ka kunnafoni k'a minɛ i b'a fɔ ko sɔrɔsiya bɛ minɛ cogoya min na o kɔrɔ de ye mɔgɔ man ka kuma bɔ i da kɔnɔ ko kunnafoni o kunnafoni a kan ka jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ sɛnsɛnnenya la kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ fɔ n'o bɛ taga anglais juguya la o kunnafoni kana tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ kunnafoni o kunnafoni n'o de ye anglais kanu na o kunnafoni dɔrɔn de bɛ tɛmɛ wa kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ irlandais par exemple olu ka k'a kɔnɔ la n'o o de bɛ olu ka hakilina yira o kunnafoni kana tɛmɛ habada donc n'an ko k'an b'o appliquer mali kɔnɔna la n'i ye ORTM lajɛ bi n balimaw i tɛ kunnafoni kelen y'a kɔnɔ ko min bɛ se ka maliden nafa ko min b'a to i hakili bɛ dayɛlɛ ko min b'a to i b'a dɔn k'a fɔ ko faransi bɛ ka min kɛ k'o man ɲi mali kɔnɔ ko min b'a to i b'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana marabagaw ko fiɲɛ b'u la mali maracogo la o to ka malidenw sago kɛ i t'o kunnafoni ye abada i tɛ kunnafoni si ye degun min bɛ mali kɔnɔ min b'o yira wa kunnafoni o kunnafoni k'o de bɛ taga faransi contre la i t'o bɔtɔ ye mali télévision na surtout ORTM donc kunnafoni o kunnafoni fana n'o bɛ gouvernement ka marako juguya fɔ tɔɲɔ min bɛ malidenw kan n'o b'o fɔ tɔɲɔ min bɛ ka kɛ an ka sɔrɔsiw kan n'o b'o fɔ marako juguya min bɛ mali kɔnɔ n'o b'o fɔ faransɛw bɛ ka arme minnu di rebelles ma olu ka wuli ka malidenw faga ani malidenw bɛ ka fagali min kɛ don o don ni faransi b'a kalama n'u bɛ ka kidali ta k'a di rebelles ma u bɛ patrouille kɛ n'u ye cogo min na n'o b'o fɔ i tɛ nin kunnafoni nin mɛn yɔrɔ caman na an ka video kɛlaw bɛ minɛ ko parce que k'u ye nin kunnafoni sugu ninnu fɔ an ye fɛngɛ ta ye comment dirais-je ABC u bɔra ka a latunu tilegan bere de fɛ san'o cɛ Burama Ture fagara nin bɛɛ kɛra mun na k'u bɛ ka kunnafoni dɔ de fɔ kunnafoni min tɛ ka taa gouvernement kanuya la walima mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ minɛ kɛrɛfɛla la Rasbachi k'u minɛ na wagati la a kɛkun ye mun ye u bɛ ka kunnafoni minnu fɔ a tɛ taa jamana kanu na u bɛ ka kunnafoni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ minɛ ka da kan u bɛ kunnafoni min fɔ la an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen nɔ ko commandant Mete u y'ale fana minɛ ninnu bɛ ka kunnafoni fɔ minnu tɛ taa gouvernement kanu na minnu tɛ taa faransi kanu na donc mɔgɔ o mɔgɔ ne bɛ kunnafoniya de di min tɛ bɛn faransi ma min tɛ bɛn gouvernement ma problème bɛ lase e ma donc o de ye militariser l'information ye walasa fɛn o fɛn n'o bɛ fɔ k'o bɛ taa faransi contre la ou bien k'o bɛ taa gouvernement contre la u ka dabila u tɔgɔ duman dɔrɔn de ka fɔ walasa jamanadenw k'a fɔ ja faransi n'an ka marabagaw de ka ɲi mais gouvernement ma ɲi donc général Kitson ka ci jɔsen wolonfilanan de ye nin ye britanniques ka kɛlɛ la pour coloniser l'Irlande an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi n balimaw jɔsen seginnan o ye que filtrer l'information a ye hakɛto dɔɔni pour filtrer l'information à destination de la presse internationale et assurer
de complicité. Donc fo information kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ bɔ k'o cari ko jinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o mɛn a k'o kunnafoni ninnu filtre. C'est comme ogosagu ni fɛn minnu kɛra Mali la sisan par exemple. Anw maliyɛnw an y'a fɔ k'a fɔ faransɛw de bɛ ka marifa ta k'a di dɔw ma u ka kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ walasa faransɛ ka se k'a ka base militaire garder ka se ka continuer k'an ka jamana suɲɛ k'an ka jamanadenw faga an ka se ka to u ka colonisation kɔnɔna la. Donc information fɛn fɛn minnu bɛ yen nɔ ko an b'o o information ninnu n'olu bɛ ka bɔ a b'a jija o information kana bɔ min b'a jira k'a fɔ ko anw de nɔ ye nin ko ninnu ye pour que diɲɛ mɔgɔ la communauté internationale n'o ye Afrique kɔnɔna la ani Afrique kɔ kan farafina ani nanzara la kunnafoni minnu bɛ cari yen nɔ olu kunnafoni ninnu na kunnafoni fosi kana bɔ min b'a jira k'a fɔ ko Faransi de bɛ ka rebelles armée Mali kɔnɔ ko Faransi de bɛ ka mercenaires sara u ka taa mɔgɔw faga ni ka tila k'u da maliyɛnw kun walasa u ka se ka to Mali la o kunnafoni fosi kana fɔ mais kunnafoniw de bɛ yira kunnafoni minnu b'a yira k'a fɔ ko nin banbaganciya wale ni nin jatigɛ wale minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la ko malidenw yɛrɛ de nɔ don Faransi ka fosi t'a la malidenw de bɛ ka ɲɔgɔn janfa malidenw de bɛ ka ɲɔgɔn faga Faransi ta ye de kana k'u dɛmɛ walasa u ka se ka lakana sabati u yɛrɛ fɛ yen mais ni min bɛ ka kɛ Faransi tɛ k'a kɛ o ye jɔsen seginna ye. Donc jɔsen kɔnɔntɔnnan o ye ko former fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion. O ye ko ka jaw yira ja minnu n'o bɛ jama hakilina la yɛlɛma n'o y'a sɔrɔ aw hakilina kun kan ka taga Faransi contre la walima Faransi pour la aw bɛ jaw yira ja minnu b'a to mɔgɔw hakilina bɛ yɛlɛma. C'est comme n'i ye Ogosagu ta k'a lajɛ u bɛ Ogosagu ja kolon minnu bɔ a sababuya kɛra mun ye filaw bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ wulila ka marcher Mali contre la mais mɔgɔ si ma hali a ɲini k'a faamuya fɛn min b'a kɔfɛ ani mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ en réalité. Union européenne mɔgɔw u ka députés ni fɛnw bɔra ka kuma sisan kɔni il faut que an ɲɛ jɔ Mali la kosɛbɛ ka da ka fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ min ye kamanaganko ye n'an ma wuli ka jɔ kɛ nin na a bɛ na kɛ problème. Donc u ye fɛn fitinin dɔ dɔrɔn de ta n'o ye fɛn fitinin tɛ disons mais u ye yɔrɔ dɔw de ta n'o ye Ogosagu kɛlɛ nin dɔrɔn ye k'o yira parce que u b'a dɔn k'a fɔ Europe ye nɔ olu ka jamanadenw n'i y'a fɔ ko jamana min ye minorité ye ou bien n'i y'a fɔ ko musow ni denw fagara i bɛ se k'u dusukun n'u hakilina sɔrɔ u b'i supporter i ka kɛlɛ la donc u b'a fɔ ja Faransi kan ka to Mali la ka kɛ ni maliyɛnw bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na mais maliyɛn minnu bɛ faga diɲɛ don o don mini bɛ minnu faga terroristes bɛ taa bin minnu kan u ka so mɔgɔ minnu bɛ enlever an ka préfets n'an ka militaires minnu minɛna k'u faga terroristes fɛ Faransi bɛ ka an ka information ta k'a di MNLA mɔgɔ ma walasa n'an ka sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ u k'u taa yɔrɔ ninnu na yɔrɔ dɔn Faransi bɛ ka kisɛ cili min k'an ka sɔrɔsiw la ani ka mercenaires sara u kana bin maliyɛnw kan i t'o kuma mɛn i t'o ja ye donc a bɛ jaw de yira dɔrɔn ja minnu b'a to ni mɔgɔw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu hakilina bɛ sɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de bɛ ka juguya kɛ maliyɛnw na Faransi nalen bɛ dɛmɛ de kama o ye jɔsen kɔnɔntɔnnan ye. Jɔsen tannan o ye ko utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. Donc o kɔrɔ ye ko kunnafoni dibaga minnu n'olu bɛ yen nin bɛ se ka kɛ Mali kunnafoni dibagaw ye a bɛ se ka kɛ kunnafoni dibagaw ye minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na n'o ye Faransɛw yɛrɛ ka kunnafoni dibagaw ye donc k'a ka kunnafoni dibagaw a k'olu kɛ espions ye kunnafoni dibagaw ka kɛ mɔgɔw ye minnu b'u na ka na kunnafoni ɲini ka se ka kunnafoni ladi Faransɛw ma anw ka cas kɔnɔna la walasa u ka se ka kunnafoniw sɔrɔ u bɛ se k'an kɛlɛ ni kunnafoni ye cogo min na donc kunnafoni dibagaw n'an b'a f'olu ma ko journalistes n'an b'u ye Mali kɔnɔ minnu bɛna reportage la France 24 RFI o n'a ɲɔgɔnnaw ani hali fɛngɛ Faransɛw ka représentant min b'a fɛ yen a cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tuma bɛɛ ale de bɛ information kurikara ninnu di donc a bɛ mɔgɔ minnu ye ko journalistes don maliyɛnw bɛ se ka k'a la komi Faransɛw bɛ k'a la komi nationalité wɛrɛw bɛ k'a la minnu bɛna journalistiya la an fɛ yen ko k'olu mɔgɔw sara u ka espionnage kɛ ka se ka information di Faransɛw ma o ye jɔsen kɔnɔntɔnnan ye o ye jɔsen tannan ye disons jɔsen tan ni kelennan o ye ko utiliser la musique pour attirer la jeunesse avec un message apparemment dépolitisé. Balimaw an bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ bi ko misigi ka di maliyɛnw ye cogoya min na mais misigi sugu bɛɛ bɛ lamɛn Mali kɔnɔ fo misigi nafama a
bɛɛ musique kirikaraw ni fɛngɛw ye donc ko ka musique utiliser ka message ko kɔnɔna la message mun kɛnɛmala la a kɛ n'a fɔ k'a fɔ ko politique message tɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a kɛkun de ye walasa ka denmisɛnninw hakili yɛlɛma n'o y'a sɔrɔ dusu b'u kɔnɔ ka wuli ka kɛlɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ dusu b'u kɔnɔ k'a fɔ k'an tɛ faransi fɛ aw bɛ musique la fɔ i n'a fɔ musique minnu ye cɛ ko dɛ muso ko dɛ fɛngɛ baarala taga dɛ nin aw b'olu ɲɔgɔnnaw kɛ ou bien u ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ mais fɛn o fɛn b'a to k'u hakili yɛrɛ bɛ to ko tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye colonisation min kun dalen b'u kan u ka n'o ye politique ko kuma u da ka b'o la mais musique ka kɛ ka u hakili yɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ ni ye jɔsen 11 na ye n balimaw n b'a dɔn ni a y'a lajɛ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnnaw ko nin bɛ se ka ye Mali kɔnɔ jɔsen 12 ye mun ye ko mettre en place de faux mouvements spontanés qu'on présente comme neutres et indépendants mais qu'on financera pour affaiblir le soutien au camp adverse donc ko ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu minnu n'olu b'a fɔ k'a fɔ u da tɛ mɔgɔ si ka ko la i n'a fɔ jɛkulu minnu b'a fɔ an tɛ faransi contre la an tɛ Mali gouvernement contre la an nakun tɛ mɔgɔ ka ko ye an nakun ye Mali ko ye an b'a fɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ ko k'o jɛkulu ɲɔgɔnnaw sigi sen kan minnu b'a fɔ k'olu da tɛ nin ko ninnu si la nka aw bɛ continuer fana ka wari di jɛkulu ninnu ma kɛrɛfɛ dogo ni dogo la walasa olu ka se ka baaraw kɛ baara min b'a to aw bɛ jamanadenw lakari aw bɛ danaya bɔ jamanadenw kan a ka fɔ k'a fɔ k'u jamanadenw tɛ se ko la u bɛ k'a fɔli min kɛ k'u t'a fɛ ka coloniser u ka dɛsɛ o la k'u tɛ se o la u bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ et puis fɛngɛ minnu b'a fɛ k'aw coloniser u b'o utiliser k'u yɛrɛ lafasa ni ka continuer ka bin aw kan donc n balimaw nin ye général Kitson ka répression a jɔsen 12 n'i b'a fɛ ka na jamana kɔnɔ ka bin jamanadenw kan k'u coloniser i bɛ se k'u mara cogoya min na nin ye o jɔsen 12 ye général Kitson ye mun fɔ a ka livre dɔ kɔnɔna la Belgique ka journaliste dɔ bɛ ko Michel Colomb ale ka spécialité ye nin fɛngɛ ninnu ye ale de ye nin baara ninnu fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ Michel Colomb lamɛn i bɛ information caman sɔrɔ a kɔnɔna la donc maliyɛnw n'i bɔra ka nin jɔsen 12 min fɔ nin bɛɛ kelen kelenna bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la Mali kɔnɔ bi n'i wulila ka faransi critiquer walima ka gouvernement critiquer fo n'i ye siyɔrɔ ɲini i b'i siyɔrɔ falen n'o tɛ ko b'i sɔrɔ Mali kɔnɔ bi n'i wulila k'a fɔ k'i bɛ marche kɛ k'i tɛ faransi fɛ e de ye Mali jugu ye mɔgɔ jumɛnw bɛ wuli k'i kɛlɛ nin ko in na Mali gouvernement parce que Kitson ka sariya fɔlɔ kɛra mun ye ko pour que n'a b'a fɛ ka jamana coloniser a ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de former manipulation psychologique la pour gagner les cœurs et les opinions donc Mali gouvernement comme olu de ye faransi ka papetiw ye faransi b'u former nin ko de la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bubey ka baara de kun ye nin ye sécurité d'état min bɛ Mali kɔnɔ o ka baara de ye nin ye ka maliyɛnw ka kumakan lamɛn information minnu bɛ yen n'an b'a fɔ n'a tɛ taa faransi jimi sira fɛ n'a tɛ taa an ka gouvernement jimi sira fɛ u b'o tigi minɛ k'u datugu an ka sɔrɔsiw bɛ faga kuma tɛ fɔ groupe bɛ sigi Mali kɔnɔ la n'an wulila k'a fɔ k'an bɛ fɛngɛ i bɛ taa sɔrɔ groupe kɔnɔ la kuma bɛɛ mɔgɔ dɔ de bɛ sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ faransi ka ye nin bɛ tan tɔ i bɛ taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ faransi bɛ k'o tigi financer kɛrɛfɛ walasa ka se ka farafarali don an ni ɲɔgɔn cɛ donc malidenw n'an y'a jateminɛ nin jɔsen 12 ninnu b'a ɲɛfɔ n ye clairement ne ni aw ka faamuyali la k'a fɔ faransi donnen bɛ Mali kɔnɔ u nakun tɛ teriya ye u nakun de ye ka segin ka an don jɔnya juru kɔnɔ wa général Kitson ye nin jɔnya juru min ni fɛɛrɛ jugu minnu tigɛ Irlandais kama dans les années 1950 parce que Irlandais kun t'a fɛ Britishiw k'u coloniser donc u wulila ka jɔ n'a fɔ malidenw bɛ ka wuli ka grève ni fɛngɛ minnu kɛ bi k'u tɛ faransi fɛ o wuli ka jɔ kɛlen général Kitson ye nin jɔsen jugu ninnu 12 de bila sen kan ko n'u sera ka nin bila sen kan n'o kɛra u bɛ Irlandais u bɛ ka wulili min kɛ ka u ka nisɔngoya jira u b'o nisɔngoya nin u b'a sira kari ka b'u kɔrɔ u b'a sen kari ka b'u kɔrɔ k'a dusu b'u kɔnɔ ka d'a kan u ka jamanadenw yɛrɛ u b'olu bila ɲɔgɔn na ka tila ka diɲɛmɔgɔw fana informer ni information ni documentation ye minnu b'a to mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ la nin jamana Irlande mɔgɔw de man ɲi mais Britishiw bɛ ka nali min kɛ ka n'a fɔ k'u b'u coloniser olu de ka ɲi bi n'an ye faransi lajɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ a bɛ fɔ ko faransi y'an teri ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
bɛ fɔ ko faransi na ko kana anw lakana mais faransi bɛ ka mɔgɔw bila ka anw faga don o don faransi bɛ ka dɛmɛ ka fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali ci don o don mais o kuma tɛ fɔ a bɛ fɔ de ko n'anw wulila k'an jɔ k'anw tɛ fasoden ɲuman ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ maliden minnu wulila k'u bɛ taga marche kɛ contre la France ou bien k'u ka nisɔngoya yɛrɛ jamana mana ko juguya la k'olu ye jamanaden kolonw ye olu fɔ kun ye mun ye walasa ni nin kuma fɔra i b'i yɛrɛ ɲɛ ne bɛ ka wuli k'a fɔ ko n bɛ n ka jamana bɔ wolo la mais ne ka kɛwale ne ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'o ye jamanaden kolo ye n'a kɛra i b'i miiri i bɛ commencer ka siga i yɛrɛ la i kan ka baara min kɛ walima i ka man ka baara min kɛ a bɛ dɔw lasegin u kɔ a tɛ dɔw lasegin u kɔ mais a caman na a bɛ na ni farafarali ye donc nin de tun bɛ n bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna balimaw an k'an hakili to a la k'a fɔ ni kɛlɛ b'an ka jamanaw kɔnɔna la kɛlɛ bɛɛ bɛ daminɛ ni hakili de ani dusukun n'u sera o la o bɛ sɔrɔ ka se anw yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka na ni sira minnu ye ninnu tɛ ka na ka n'u kunfɛ u labɛnnen de bɛ ka na wa u bɛ ka na ni labɛn minnu ye a dɔw base de ye nin ye ni n bɔra k'o fɔ aw ɲɛna n'an ma faamuyali sɔrɔ min na aw bɛ se ka message bila an ka section commentaire la aw bɛ se ka message ci an ma n'an hakilinaw ye mun ye an b'o falen n y'a fɔ cogo min na nin chaîne nin kɛ kun ye de ne ni aw an ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma an ka se ka faamuyali kɛ ka éveil de conscience kɛ k'a yira k'a fɔ anw sigilen bɛ n'o y'a sɔrɔ anw bɛ ka nin ko in ta kulonkɛ de ye minnu bɛ ka na an kama u tɛ k'a ta kulonkɛ la u bɛ ka na u labɛnnen de bɛ ka na wa u labɛnnen don ni marifa kɛnɛkanta ani marifa dogolenw ye marifa dogolen minnu b'u bolo o ye ninnu de ye donc n tun b'o de fɔ k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma bi ka mɔgɔ minnu y'u inscrit an ka chaîne na n'olu bɛ commentaire kɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo malidenw an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ ko farafarali o tɛ Mali jɔ n'an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɛsin an jugu ma n'o ye jugu kun kelen o de bɛ Mali jɔ siya woloma kɛlɛ min n'u bɛ ka wuli ka a jɔ anw fɛ yen nɔ galonfin diinɛko kɛlɛ min n'u b'a fɛ k'o wuli k'o jɔ anw fɛ yen galonfin nin bɛɛ kɛ kun ye de ko walasa an ka se ka ɲinɛ faransi ka kojugu kɔ an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma n'o kɛra o bɛ fɛrɛ an ma donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana la jamana wɛrɛ fosi t'an bolo ni Mali tɛ wa n'an ye Mali perdu o y'an bɛɛ taa yɔrɔ bannen donc o la an b'a fɔ aw ma ko salamu aleykum ala k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ ta ma aw ni ce aw ni baraji